السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع مع النموذج الرابع للفرض الثاني الخاص بمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا بجميع شعبها العلمية. وقبل أن أبدأ هذا النموذج أود أن أشكر من وضعه ثم مقترحه، فنبدأ على بركة الله. La question de cours, ou bien question de cours. Définir un acide selon Bronsted. Définir un acide selon Bronsted هادو parmi les définitions اللي كيتحطوا لنا سواء في الفروض سواء في الوطني، فكيخصنا نكون على دراية بهم. Donc un acide selon Bronsted tout simplement c'est toute espèce chimique capable de perdre un proton H+. Il a قال لك définir une base غتقول لي toute espèce chimique capable de gagner un proton H+. 1, 2. Écrire l'équation de dissociation d'un acide HA dans l'eau en précisant les couples acide-base qui participent dans cette réaction. Alors, قال لنا عندنا واحد l'acide اللي هو HA. هذا HA. قال لك كتب l'équation مع الماء. L'équation de dissociation مع الماء. Donc plus H2O. H2O égale c'est A- plus H3O+. Très bien. وقال لك préciser les couples acide-base. إذا الآن غادي نحدد les couples. هنا HA فاش c'est un acide. Selon Bronsted, perdre un proton H+, donc devient A-. Donc le couple اللي هي HA sur A-. Le deuxième couple, on a H2O. إلا كان هذا c'est un acide, HA c'est un acide, فبالضرورة H2O est une base selon Bronsted. Donc il est capable de capter un proton H+. Donc H2O فاش غادي ياخذ H+, غادي يولي لنا H3O+. إلا كان H2O base فإن H3O+, c'est son acide conjugué. Ça veut dire que غادي نكتبوا الفوق H3O+ sur H2O. وسأعطيكم طريقة الآن باش ما تلفوش شنو اللي غتكتبوا في الفوق وشنو اللي غتكتبوا في التحت. دائما لي دو اسبيس اللي كيكونوا لنا الكوبل بحالش مثلا بحال AH مع A- او لا H2O مع H3O+. دونك تنقول على ان H2O مع H3O+ دو كوبل او لا دو اسبيس اللي كيكونوا لنا واحد الكوبل. الان شكون اللي غادي نكتب الفوق وشكون اللي غادي نكتب لتحت الا تلفت. فغادي نشوف ليسبيس اللي فيه عدد اكبر من لي زاش هو اللي كنكتبوا الفوق، واللي فيه العدد اقل كيتكتب لتحت. الا خدينا هذا المثال هذا اللي هو H3O+، كنلقى فيه 3 ديال لي زاش، و H2O كنلقى فيها 2 زاش. فلذلك H3O+ تتفوق على H2O من عدد H، فلذلك غادي نكتبوها هي الفوق ثم H2O في الاسفل. Très bien. La question suivante. Écrire l'équation de la réaction d'une base avec l'eau en précisant les couples. الآن une base. Donc c'est très facile. Donc on va dire B plus H2O. Donc هو هذا qui égale B est une base selon Bronsted capable de capter un proton H+. H2O إلا كان B base فإن H2O بالضرورة c'est un acide. إذا شكون اللي غادي يعطي لذاك لا باز H+، غادي يعطيه له H2O، فغادي يولي لنا BH+، و H2O غتولي لنا HO-. HO-. سي بيان. ثم الآن نحدد لي كوبل. لي كوبل دونك سي تري فاسيل. BH+ مع B، دونك كنكتب BH+ الفوق على B، ثم H2O مع HO-. دونك كنكتب H2O الفوق لأن فيه بزاف ديال لي زاش على HO-. تري بيان. ثم ما تنساوش الله يرضي عليكم أن HO- toujours est une base. H3O+ toujours est un acide. ولكن H2O peut être base peut être acide كما شفنا في هاد لي دو كوبل اللي فاتوا. هذيك الكوبل اللي فات مع هادي، فتنقولوا على أن لو c'est un non-folite. Alors on se propose d'étudier ces deux solutions d'acides différents mais de même concentration, ont le même pH. On dispose d'une solution S1 de chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique HCl, et d'une solution d'acide éthanoïque, CH3COH,
S2 de même concentration en solidité apportée, C égale à 1 10 puissance moins 2 moins lettre moins 1. La mesure de pH donne pH égale à 2 pour S1 et un pH égale 3,4 pour S2. Donc on a les deux solutions. Les deux solutions ont même concentration. ثم هاد les deux solutions sont différentes من حيث ماذا؟ من حيث l'espèce chimique. أن الأول فيه لاسيد كلوريدريك والثاني فيه لاسيد إيثانويك. فيه لاسيد إيثانويك. Alors نجيو لهنا خلينا هنا la mesure de pH. ثم chaque solution حسبنا ليه le pH ديالو. Chaque solution حسبنا ليه le pH ديالو. Pour l'acide chlorhydrique لقينا pH كتساوي لنا 2 اللي هي هذه. ثم pour l'acide éthanoïque لقينا le pH كتساوي لنا 3,4. قال لي هنا qu'il est l'utile utilisé pour mesurer le pH dans ce cas. Justifier ta réponse. Pour mesurer le pH, on utilise soit le ppI-pH, soit le pH mètre. شنو هو la différence بيناتهم؟ Le ppI-pH, bien sûr, mesure le pH. ولكن كيعطينا des valeurs entières. Ça veut dire qu'ils sont appartenant à n. يعطيك 1 2 3 4 5 6 selon la couleur. ولكن ما يعطيكش la virgule. وهنا واش كنلقاو la virgule؟ Bien sûr كنلقاو la virgule. Donc مادام أننا في le pH لقينا la virgule فهذا يعني أن l'utile utilisé c'est un appareil. والاباreil اللي كنخدمو هنا c'est le pH mètre. علاش justifier ta réponse car on a des valeurs de pH bien précises. Bien précises. ولا اللي بغى يكتب ولا اللي بغى يشوف. Donc من الاول هو la question de cours acide selon Bronsted ثم l'équation et les demi-équations plutôt les couples etc. ثم pH mètre car les valeurs de pH bien précises. 2. Déterminer la concentration des ions oxonium H3O+ dans chacune des solutions. Donc c'est une question qui est très facile. إذا العلاقة اللي غادي نخدم هنايا هي العلاقة التي تعرفتم عليها في الدرس ديال les transformations s'effectuant dans deux sens. Il y a le pH égale moins log de la concentration de H3O+. Pardon, de la concentration de H3O+. O+. Très bien. Alors, الآن شحال كتساوي لينا؟ Donc H3O+, غتساوي لينا c'est كما كنا شفنا 10 puissance moins pH. Très bien. Où l'unité c'est le mol par litre. Le mol par litre. ثم قال لي calculer pour chaque solution. Donc, on va dire 2 ديال H3 ديال H3+. Donc, c'est très facile. On a le pH de chaque solution. Donc, on va remplacer le pH par sa valeur. Très bien. Donc, c'est ça. Sachant que le pH est égal. Donc, H3+ est égal. Pour S1, H غادي نلقاو. Et pour S2, H غادي نلقاو. Alors, on passe. 2.3. On s'intéresse maintenant à la détermination de taux d'avancement. فاش سمع له taux d'avancement؟ عرف بأن عنده غاية من اثنتين. إما أننا نعرفوا la nature ou bien le type de transformation, est-ce qu'il est total ou bien non total, ça veut dire limité, ou bien باش ندرسوا l'influence ديال quelques grandeurs بحال la concentration ou la constante d'équilibre على هاد le taux d'avancement. نشوفوا شنو طال. En considérant un volume V égale à 1 litre de solution aqueuse d'un acide HA de concentration molaire en solidité apportée C. Dressez le tableau d'avancement de la réaction de l'acide HA avec l'eau en le complétant avec les valeurs littérales de la concentration C, du volume V, de l'avancement X au cours du transformation et de l'avancement final XF. Donc, dresser le tableau d'avancement. Donc, c'est ça le tableau d'avancement. وأرجو كما أقول لكم دائما ألا يكون منكم من لا زال يجد أي مشكل في رسم هذا
الجدول الوصفي. دونك سي سا. ونحترمو شنو قال لينا؟ قال لك خدم لينا فقط سي في اي اكس اي اكس اف. دونك هادو هما اللي غادي نبقى نخدم، ما نخدمش الان لي كونتيتي دو ماتيير. ما نديرش ان اي موان اكس ان اي موان اكس ايكيليبر مثلا، مع ان اكس ايكيليبر هي اكس فينال، ولكن ما دام قد قيدك بالمقدار الذي سوف تكتبه فيجب ان تكتبه. قال لك اكس فينال نكتبو اكس فينال، قال لك اكس ايكيليبر نكتبو اكس ايكيليبر ايتترا. Alors, on passe. Déterminer le taux d'avancement de la réaction de l'acide HA avec l'eau en fonction de pH et C. Donc, بغينا le taux d'avancement. عارف الرمز ديالو هو طون. بغينا en fonction de quoi? En fonction de pH et C. ولكن حنا اللي عارفين ان طو كتكتب بهذا الشكل اللي هي اكس فينال على اكس ماكس. فكيخصنا نعرفو اكس فينال وكيخصنا نعرفو اكس max. Donc x final c'est très facile à déterminer en se basant sur le tableau d'avant le tableau d'avancement. ثم x max كذلك تنقول له غير واحد الجملة، تنقول له on considère que la réaction est totale ou bien غادي نقول له si la réaction est totale le réactif limitant هو هذا وكنجبدو x max. نشوفوها. Alors donc c'est comme ça. Sachant que taux égal à xf sur x max, d'après le tableau d'avancement on a à t final, T final, T final, on a X final هي هذه اللي كتساوينا لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3 او بلس. كاين غادي يطرح سؤال غادي يقول لك علاش مشينا لديك ديال H3 او بلس؟ لانه طلب لينا طو اون فونكسيون دو بي اش. مزيان. والبي اش باش متعلق بلا كونسونطراسيون دو H3 او بلس، فلذلك الاختيار ديالنا ديال H3 او بلس ليس اعتباطي ولكن لانه هو المطلوب. دونك اكس فينال كتساوينا لا كونتيتي دو ماتيير فينال دو H3 او بلس. دونك تلقاو على ان اكس فينال كتساوينا لا كونتيتي دو ماتيير فينال دو H3 بلس كيغال H3 او بلس فوا في لا كونسونطراسيون، وهذه هي لا كونتيتي دو ماتيير سي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم كيغال لا كونسونطراسيون دو H3 بلس هي 10 puissance moins pH fois V. Donc c'est comme ça nous avons déterminé x final. Et pour x max, si la réaction est totale, le réactif limitant est HA. علاش؟ لأن H2O en excès. Pourquoi en excès? Parce que c'est le solvant. Très bien. Donc C fois V moins X max. علاش درت X max؟ منين جاتني هاد X max؟ جاتني لأنني عوضت X final ب X max. بأي حق؟ لأنني اعتبرت أو اشترطت أن la réaction est totale. La réaction est totale. فكنلقى أن X max كتساوي C fois V. فكنلقاو الشكل التالي اللي هو taux égal 10 puissance moins pH sur C qui égale plutôt 10 puissance moins pH fois V اللي هي la concentration plutôt اللي هي XF على C fois V اللي هي X max اللي كتساوي لنا on va simplifier par V وغادي نلقاو 10 puissance moins pH sur C. Donc c'est ça l'expression. En déduire les valeurs numériques de taux d'avancement final de chacune des réactions associées aux transformations donnant les solutions S1 et S2. Conclure. إذا قال لك غادي تحسب taux 1 au taux 2. شنو هي taux 1؟ taux 1 le taux d'avancement final de la solution S1. وشنو هي taux 2 le taux d'avancement final de la solution S2. ثم قال لك conclure. شحال من واحد كينسى هاد conclure هادي conclure. فلذلك لا كونكلوزيون الان باينه غتقول لي اسكو لا ترانسفورماسيون اي توتال او بيان نون توتال. اذا نشوفوا لقينا هاد ليكسبريسيون هذا اللي هو طو كتساوي 10 بيسوس موان بي اش على سي، وعندنا لا كونسونطراسيون دي سوليوشن اللي هي هادي كونستونت بالنسبه ل اس 1 وبالنسبه ل اس 2 لان دو سوليوشن اون ميم كونسونطراسيون. ثم عندنا لو بي اش 1 ها هو هذا ديال لا سوليوشن اس 1 وعندنا لو بي اش 2 de la solution S2. Donc, on va faire application numérique. Donc, pour S1, taux 1 égale 10 puissance moins le pH كتساوي لنا جوج. Donc, 10 puissance moins 2. على 1 10 puissance moins 2 نلقاو égal à 1. إلا كانت taux 1 égale à 1, on dit que la transformation est totale. Donc, c'est ça la conclusion
pour la solution S1. Pour la solution S2, taux 2 égale à 10 puissance moins 3,4 sur 10 puissance moins 2, qui égale 0,04, qui est inférieur à 1. Donc la transformation est limitée. Donc c'est ça là, la conclusion. Alors on passe. On veut maintenant connaître le comportement des solutions S1 et S2 par rapport à la dilution. الآن غنديرو التخفيف لا dilution. دونك هاد لومو هذا ما نساوش الله يرضي عليكم لا ديلوسيون اللي هو التخفيف. وغير تسمع التخفيف لابد من أن تستذكر أو تتذكر هذه العلاقة أن سي إنيسيال سي زيرو كتساوي لنا ألفا فوا سي. هاد سي زيرو هي لا كونسونطراسيون إنيسيال ديال واحد لا سوليسيون. هاد سي هي لا كونسونطراسيون أبخي لا ديلوسيون، بمعنى لا كونسونطراسيون اللي غادي نلقاها بعد التخفيف. وهاد ألفا سي لو كويفيسيون دي ديلوسيون، بمعنى عدد مرات التخفيف. واش هو مرتين، 3 مرات، 10 مرات، 100 مرة، 200 مرة إلى غير ذلك. إذا سي زيرو كتساوي لنا ألفا فوا سي. ألوغ قال لنا هنا décrire le mode opératoire pour préparer avec précision au laboratoire 100 ml de solution feuillée diluée 10 fois à partir d'une solution mère. شو قال لنا هنايا؟ قال لك décrire le mode opératoire، بمعنى أنت راك في المختبر وبغيت دير لا ديلوسيون تخفيف، دير واحد المحلول بحيث أن المحلول الناتج الحجم ديالو هو 100 مليلتر، ثم هذا المحلول الناتج ناتج عن تخفيف 10 مرات للمحلول الأصلي. فاش قال لي هنا سوليسيون في بمعنى هو الناتج، لا سوليسيون مير هو الأصل. إذا كيفاش غدير التخفيف؟ دونك باش نديرو التخفيف دونك سي تري فاسيل. غنكتب لكم هنايا كناخدو واحد الفيول جوجي اودي اون برون ان فيول جوجي دو 100 مليلتر بالضروره 100 مليلتر. علاش؟ لاننا بغيت انا 100 مليلتر. وهاد الفيول جوجي كنمشي كنلقى على ان السعه ديالها اللي هي 100 مليلتر اللي كتسمى لنا حوجله معياريه. on verse un volume de 10 millilitres de la solution mère. علاش بالضبط 10؟ لأن قال لي الحجم اللي بغا هو 100 مليلتر. هو هذا الحجم اللي بغا 100 مليلتر، وهذا الحجم ناتج عن تخفيف 10 ديال المرات من لا سوليسيون مير. فلذلك إلا بغيت نلقى 100 مليلتر فهاد 10 فين كيخصني نضربها باش نلقى 100؟ فكيخصني نضربها في 10 مليلتر. بمعنى غادي ناخذ 10 مليلتر من لا سوليسيون مير اس 1 و اس 2، ولكن ما كنخلطهمش، كندير اس 1 بوحدو و اس 2 بوحدو، لان بغيت نديرهم التخفيف بجوج باغي ندير لهم تخفيف. فلذلك غادي ناخذ جوج ديال لي فيول جوجي، واحد غندير فيه 10 مليلتر من اس 1 والاخر حتى هو غندير فيه 10 مليلتر من اس 1. ثم من بعد شنو غادي ندير؟ غادي on complète par l'eau pure ou bien l'eau distillée jusqu'à atteindre le trait de jauge. هذيك الحوجله ممكن نرسم لكم بهذا الشكل هذا. واخا كوم سا. ثم تيكون عندنا هنا واحد لو تري دو جوج، بمعنى الا وصلتي هذا المقدار هذا، الا وصلتي هذا الخط هذا، على انك كملتي 100 مليلتر. فلذلك كنعمرها بالماء حتى كنوصل داك الخط المعياري وكنوقف. ثم من بعد اوموجينيزي لو ميلونج. خصني نحركو باش انه يكون عندي ان ميلونج اوموجين. ثم la mesure de pH des solutions phi، بمعنى ديال هذوك لي دو سوليسيون اللي درنا لهم التخفيف،
دون بي اش كتساوي لنا 3 بور لاسيد كلوريدريك، و بي اش كتساوي لنا 3.9 بور لا سوليسيون داسيد ايثانويك. الوغ دونك كنلقاو هنا ان لي فالور دو بي اش تبدلات. ثم هاد التغير هذا واش تزاد ولا نقص؟ كنلقاو ان في الاول كانت هنا عندي بور اس 1 البي اش كتساوي لنا 2، ثم هنا لقينا بي اش كتساوي لنا 3، ثم بور بي 2 بور بلوتو اس 2 لقينا في الاول كانت بي اش كتساوي لنا 3.4، ثم هنا لقينا بي اش كتساوي لنا 3.9 باردون هاولي 3.9. دونك كنلقاو ان البي اش زاد لنا لو بي اش. ودائما هكا كيوقع لنا في التخفيف ان في لا ديليسيون الا سولك شنو غادي يوقع لا فالور دو بي اش في لا ديليسيون غادي نقول ليه فا اتر augmenté. Alors la mesure de pH donne dans la solution obtenue après dilution, dans chaque cas, la concentration des ions oxonium a-t-elle été divisée par 10؟ قال لك في كل سوليسيون اوبتوني بعد التخفيف واش لا كونسونطراسيون ديال الاوكسونيوم تقسمات لينا على 10. منين جاب هاد 10 هادي ومنين جاب هاد القسمه هادي؟ نشوفوا منين جات. وراني ذكرتكم بالعلاقه قبل ما نبداو هاد ليكزارسيس بلوتو قبل ما نبداو هاد لا كيسيون. قلت لكم على ان في التخفيف لا كونسونطراسيون انيسيال كيساوي لنا 10 د المرات لا كونسونطراسيون الجديده ديال لا سوليسيون ديليي بمعنى المخفف. وكما قلنا هاد 10 هو معامل التخفيف. يعني الا بغيت هاد لا كونسونطراسيون النهائيه كتساوي لنا البدئيه مقسومه على 10. اذا قال لك الا كانت عندنا H3O+، اول حاجه لقينا البي اش تغير، والبي اش متعلق ب H3O+، ولا تغير البي اش فراه الذي تسبب بتغيره هو H3O+، لان بيناتهم علاقه اللي هي البي اش كتساوي لنا موال لوغ H3 لا كونسونطراسيون افيكتيف دو H3O+. مزيان. ثم عارفين ان البي اش الا كان البي اش اوغمونت فان لا كونسونطراسيون دو H3O+ ديميني. علاش؟ سو فاري انفيرسومون بروبورسيونيل، لان البي اش ايكال موان لوغ دونك سو فاري انفيرسومون بروبورسيونيل. فلذلك هنا مادام ان البي اش تزاد فراه لي كونسونطراسيون دو H3O+ غادي تنقص، ولكن النقصان اللي غتنقص به واش بنفس علاقه التخفيف اللي هي هذه؟ فعلا فاش اننا خففنا لي سوليسيون راه لا كونسونطراسيون الجديده كتساوي لنا القديمه مقسومه على 10 د المرات. واش نفس الشيء بالنسبه ل H3O+؟ هادشي اللي بغى يقول لك. واش كذلك لا كونسونطراسيون ديال H3O+ غادي تقسم على 10؟ ونشوفوا على حساب لي فالور دو بي اش. انا حاولت انني نديرهم على هذا الشكل هذا على شكل جدول وانتبهوا معايا. هو هذا خديت فقط هي لي فالور، هذا الجدول جمع لي غير لي فالور. عندنا افون ديلوسيون قبل التخفيف، افون ديلوسيون ثم ابخي ديلوسيون. عندنا دو سوليسيون اس 1 و اس 2. بالنسبه ل اس 1 كما كنشوفوا اس 1 عندنا البي اش ديالو ثم H3O+. افون ديلوسيون عند بي اش 2 ولا كونسونطراسيون دو H3O+ 10 ناقص 2 بتطبيق العلاقه 10 بيسونس موان بي اش. ابخي ديلوسيون بي اش 3 10 بيسونس موان 3. والان ناخذ غير هذا ونشتغلوا عليه. الان اجي نشوفوا لا كونسونطراسيون ديال H3O+ ابخي ديلوسيون ابخي، ونشوفوا واش كتساوي لينا لا كونسونطراسيون دو H3O+ avant dilution divisé par 10. لأن هادشي اللي بغى يقول لنا، قال لنا واش لا كونسونطراسيون غتقسم على 10. اش هما كونسونطراسيون القديمه؟ كيفاش القديمه؟ avant dilution قبل التخفيف. واش لا كونسونطراسيون اللي حصلنا عليها بعد التخفيف كتساوي لنا لا كونسونطراسيون ديال H3O+ قبل التخفيف مقسومه على 10.
فشنو كنلقاو هنا؟ كنلقاو في هاد لي فالور تلقاو ان 10 بيسونس هادي قبل التخفيف 10 بيسونس موان 2 مقسومة على 10 شحال كتساوي 10 بيسونس موان 3 اللي هي هاد لا فالور اللي هي هادي. دونك تنقول بور S1 la concentration de H3O+ est divisée par 10. هذا pour S1. نجيو ل S2. On fait même chose. كناخدو هاد la concentration avant dilution اللي هي 10 puissance moins 3,4 ونقسمها على 10 ونشوف شحال غتعطي لينا اللي هي 10 puissance moins 4,4. واش كتساوي لينا هاد لا فالور؟ Non. Donc il est différent de 10 puissance moins 3,9. فكنلقى على أن في S1 فعلا لا concentration divisée par 10 ولكن في S2 أن لا concentration ديال H3O+ ne divise pas par 10. إلى ما يرجع هذا أن S1 لا transformation est totale ما عنديش أصلا رياكسيون صافي تسالات لا رياكسيون بمعنى ديك لا ديلوسيون درناها ابخي لا رياكسيون. فشنو غادي يوقع لنا؟ غادي يوقع لنا فقط تخفيف. ولكن بور اس 2 رنا المحلول تاثر لينا بالتخفيف فمازال عندي لا ترانسفورماسيون. كيفاش؟ غادي نشوفوها في واحد لا كيسيون اللي غادي يجينا من بعد. دونك تنقول ليه دونك سي سا لا ريبونس. ها هادي لا ريبونس. Comme vous voyez. Donc c'est comme ça. Avec AV c'est avant ou AP c'est après. Dans le cas de l'acide éthanoïque, نركز لينا على l'acide éthanoïque فقط. علاش؟ لأنه هو لا سوليسيون S2 اللي لا كونسونطراسيون ديال H3+ ما لقيناهاش كتقسم لينا على 10. Dans le cas de l'acide éthanoïque, dans quel sens s'est déplacé l'équilibre du système justifié? واخا نكتبو قدامنا l'équation. نكتبوها dans le cas général. AH plus H2O égale A- plus H3O+. Donc il faut faire attention mes élèves. هنا عندنا égal. بمعنى عندنا deux flèches. واحد غادي اللي هو هذا ثم هذا جاي جوج le sens 1 et le sens 2. Le sens 1 s'appelle le sens direct, le sens 2 s'appelle le sens 1 indirect. قال لك pour S2 ça veut dire l'acide éthanoïque هاد l'état d'équilibre du système فين غاديبلاصا واش غتمشي في لو سونس 1 ولا في لو سونس 2 وجوستيفيي. واخا ناخذ حنا لو سونس 1 نعتبروه لو سونس 1 ونشوفوا واش فعلا هذاك الشيء اللي لقينا. في لو سونس 1 شنو كيوقع لينا لا كونسونطراسيون دو H3O+. لا كونسونطراسيون دو H3O+ augmente. علاش؟ لأنه برودوي. كنهضر على لو سونس 1 لأنه برودوي. مادام augmente فشنو غادي يوقع للبي اش؟ va être diminué. واش هادشي اللي لقينا؟ لا لقينا العكس. لقينا على أن البي اش augmente. هاوديها لقيت هنا ان البي اش كتساوي 3 باردون عفوا ما نهضرش على هذا ما كنهضرش على هذا كنهضر على لاسيد ايثانويك 3.9 ولكن الفوق كان 3.4 من 3.4 ل 3.9 تزاد لينا البي اش. الا كانت زاد لينا البي اش شنو غادي يوقع لا كونسونطراسيون دو H3O+ va être diminuée. وإلا كانت لا كونسونطراسيون ديميني نقصات بسبب ماذا؟ بسبب أنها كتفاعل. وهذا يعني هذا أمر كما يقال لا يختلف فيه اثنان. لا يختلف فيه اثنان على أن غير تشوف شي حاجة كتنقص لا كونسونطراسيون ديالها يعني أنها كتفاعل. مادام أن H3+ كتفاعل فإن لو سونس ديفولوسيون هو لو سونس 2. باش عرفناها؟ لأن البي اش تزاد ولا زادت البي اش كتنقص لا كونسونطراسيون دو H3+. Ça veut dire que le système s'évolue dans le sens de consommation de H3O+. Comme ça.
puisque le pH de la solution augmente, لأن من 3.4 حتى 3.9, donc la concentration de H3+ diminue, c'est-à-dire le système s'évolue dans le sens de consommation, enfin ma deuxième consommation, de H3O+, ça veut dire le sens indirect, il y a le sens 2. Alors, on a découvert une relation remarquable entre la concentration d'espèces chimiques en solution. Mais où est le quotient de la réaction? Petit a. Ou bien, pour la solution d'acide éthanoïque S2 de concentration C qui égale 10 puissance moins 2 mol litre moins 1, écrire l'expression de quotient de la réaction à l'état d'équilibre en fonction de C et pH, puis en fonction de C et étau. On a fait ça باختصار. اللي بغى لا ديمونستراسيون يشوف مونتريكو درت لا ديمونستراسيون بالتفصيل ديال هادو هما دونا. Puis قال لي calculer sa valeur. Calculer sa valeur. Hein? On déduire la valeur de la constante de la réaction K. Donc نحسبوها. هنا لي فالور اللي غادي ناخدو ديال البي اش واش الاولى ولا الثانيين اللي خديتي غتعطيك ميم فالور. علاش؟ parce que K ne dépend pas à l'état ou bien à la composition initiale du système. سواء كانت لا كونسونطراسيون صغيره ولا كبيره، فما دمنا نشتغل على نفس المحلول في نفس درجه الحراره فإن K reste constante. دونك هذا فيما يخص الكيمياء، واقتصرت فقط على الكيمياء لأنه مختلف على الفروض التي رأيناها من ذي قبل، مع متمنياتي لكم بالتوفيق.